জৈন্তাপুর সীমান্তে বিজিবির সাম্প্রতিক কার্যক্রম সেই নিয়মিত প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। সীমান্ত চিহ্ন স্থাপনের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা হল দেশের পতাকা উড়িয়ে কাজ শুরু করা। এটি কেবল একটি প্রথা নয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। সদস্যরা এলাকাটি পাহারা দেয়, নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী BSF এর সঙ্গে সমন্বয় করে। दोस्तों बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। बांग्लादेश ने सिलहट और मेघालय के दरमियान एक जो बॉर्डर है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान, वहां पर बांग्लादेश ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। जी हां, बांग्लादेश ने वहां पर जो बांग्लादेश का जो टुकड़ा था जमीन का, वो बांग्लादेश ने इंडिया से वापस करवा लिया है। बांग्लादेश की बीजीबी ने, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने और BSF के अंदर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि बीजीबी वालों को वो रोक सके। तो इस तरह भाई ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों आपको बताएं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने बदला ले लिया है। जी हां, एक खबर मैंने आपको कल बताना थी कि किस तरह से बांग्लादेशी एक शहरी को बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के दरमियान BSF ने उसको गोली मारकर शहीद कर दिया। जी हां, कत्ल कर दिया। और लेकिन उसका जो बदला है, जमीन वापस ले ली गई है। किस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने, बताया जा रहा है जो सिलहट का एरिया है वहां पर बहुत सारे जो बॉर्डर है सिलहट और मेघालय के दरमियान, जो बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे रिवर्स बहते हैं, उनका जो फ्लो है वो डायरेक्शन चेंज करता रहता है। लेकिन बांग्लादेश ने वो जो जमीन थी, वो कुछ हिस्सा था एक टापू के तौर पर, वो इंडिया ने अपने साथ मिला लिया था, एक बहुत ऊंचा हिस्सा। लेकिन दोस्तों अब बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, जिसको BGB कहते हैं, नया बांग्लादेश है, ये स्टूडेंट्स का बांग्लादेश है, ये प्रोफेसर यूनुस का बांग्लादेश है। और किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि वो BGB वालों को रोक सके, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को वो रोक सके, उनको कह सकें कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। पहले तो इजाजत लेना पड़ती थी, पहले तो उनको चिट्ठी लिखना पड़ती थी ना BSF वालों को कि भाई हम ये काम कर लें। लेकिन अब बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया। बांग्लादेश अब मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जी हां दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্ত বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এখানে পাহাড়ি ভূপ্রকৃতি, বনভূমি এবং ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সংযোগের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ একটি চ্যালেঞ্জ। এই অঞ্চলের সীমান্ত চিহ্ন, বাউন্ডারি পিলার পুনর্নির্মাণ ও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা দুটি দেশের মধ্যকার সীমান্ত ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সাম্প্রতিক সময়ে BGB বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এই এলাকায় দেশের পতাকা উঁচিয়ে নতুন সীমান্ত চিহ্ন স্থাপন ও পুনর্নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করেছে, যা পুরো অঞ্চল জুড়েই উল্লেখযোগ্য মনোযোগ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত প্রায় 4096 কিলোমিটার দীর্ঘ। এর বড় অংশই পাহাড়ি, টিলাময় বা দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, ভূমিক্ষয়, পাহাড়ের সরে যাওয়া এমন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে অনেক জায়গায় সীমান্ত চিহ্ন স্থানচ্যুত হয়ে যায়। তাই নির্দিষ্ট সময় পরপর যৌথভাবে দুই দেশের সার্ভে টিম সীমান্ত পুনর্পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজন হলে নতুন চিহ্ন বসানো বা পুরনো চিহ্ন মেরামত করে। জৈন্তাপুর সীমান্তে বিজিবির সাম্প্রতিক কার্যক্রম সেই নিয়মিত প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। সীমান্ত চিহ্ন স্থাপনের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা হল দেশের পতাকা উড়িয়ে কাজ শুরু করা। এটি কেবল একটি প্রথা নয়, বরং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। বিজিবির সদস্যরা এলাকাটি পাহারা দেয়, নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী BSF এর সঙ্গে সমন্বয় করে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই সমন্বয়ে প্রমাণ করে যে সীমান্ত ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বজায় আছে এবং অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা সৃষ্টি না করে যৌথভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। জৈন্তাপুরে স্থানীয় জনগণ মনে করেন সীমান্ত নির্ধারণের এই উদ্যোগ তাদের নিরাপত্তা ও দৈনন্দিন জীবনের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।
অতীতে কোথাও কোথাও ভূমি নিয়ে বিভ্রান্তি, কৃষিকাজের সুবিধে অসুবিধে কিংবা পথ চলায় সমস্যা দেখা দিত। নতুন সীমান্ত চিহ্ন বসানোর ফলে সেসব বিভ্রান্তির অবসান ঘটছে। পাশাপাশি চোরাচালানো অবৈধ পারাপারের ঝুঁকিও কমছে বলে মনে করছেন অনেকে। বিজিবির সদস্যরা একে শুধু দায়িত্ব হিসেবে নয়, বরং দেশ রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে দেখেন। সীমান্তে টহল, পাহাড়ি রুট নিয়ন্ত্রণ, অপরাধীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, এসবের সঙ্গে সীমান্ত চিহ্ন নির্ধারণের কাজ যুক্ত হওয়ায় তাদের দায়িত্ব আরও বিস্তৃত হয়েছে। এই কাজের মাধ্যমে তারা নিশ্চিত করছেন যে বাংলাদেশের প্রতিটি ইঞ্চি ভূমি সঠিকভাবে শনাক্ত এবং সুরক্ষিত রয়েছে। সীমান্তে উত্তেজনা বা ভুল বোঝাবুঝি কমানোর ক্ষেত্রে এই ধরনের যৌথ অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে জৈন্তাপুর অঞ্চলে বছরের পর বছর যেসব জায়গা সীমারেখা স্পষ্ট ছিল না, সেখানে নতুন চিহ্ন স্থাপন উভয় দেশের পক্ষে লাভজনক। সব মিলিয়ে সীমান্তে বিজিবির এই দাপট কেবল শক্তি প্রদর্শন নয়, এটি দেশের সার্বভৌমত্ব, শৃঙ্খলা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি বাস্তব উদাহরণ। পতাকা উঁচিয়ে সীমান্ত নির্ধারণের এই মুহূর্তটি প্রমাণ করে যে নিরাপত্তা বাহিনী কেবল টহল দেয় না, তারা দেশের ভৌগোলিক অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুকে সঠিকভাবে চিহ্নিত এবং সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করে। জৈন্তাপুর সীমান্তের এই নতুন পদক্ষেপ ভবিষ্যতে সীমান্ত এলাকার স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से ये जो सिलहट का एरिया है और ये एक ऊंचा पहाड़ जैसा ये जो एक टेला था, उसको दोस्तों किस तरह से इसको अपने साथ मिक्स कर लिया है, मर्ज कर लिया है बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश ने ये जो कब्जा है ये छुड़वाया है इंडिया से। तो भाई ये तो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और जो इंडियन कहते थे हम बांग्लादेश के ऊपर हमला कर देंगे और हम रंगपुर को अपने साथ मिला लेंगे, पहले भाई आप के हाथों से छुड़वाकर बांग्लादेश की बीजीबी, बॉर्डर गार्ड फोर्स, आर्मी नहीं है भाई, ये बॉर्डर गार्ड फोर्स है, वो छुड़वा कर ले गई है। तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप उन्हें रोक सकें, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या ढाका पर और फिर सिलहट पर या फिर रंगपुर के ऊपर आप हमला करेंगे? उनको आप 8 सिस्टर बनाना चाहते हैं? ये सिर्फ बातें हैं भाई, ये ख्वाब हैं, ये सपने हैं, वो देख लिया करें। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।